Guys, ayun si Bonita o ang aga niya. Hello. Hello, good morning. Maaga siya guys. Ayaw niyang nalilate guys. Good morning Mandy. Morning guys. No, good morning daw. May flag ceremony daw pag Monday ni Bonita. Oo. Gusto mo shoutout mga classmate mo, si teacher mo. Ayan, naiiya si Bonita. O sige, magpaano na tayo. Thank you guys. Thank you for watching. Bye. Yan. Walking in the Yo. road. Happy Monday. Pero makulimlim pa rin Bonita. May dala naman siyang payong daw. Morning guys. O, ito yung payong. Maulan na Lunes. Oh. O, tara. Maulan na Lunes. Ulan ka lang. Estudyante kami. Jen. Hello. Be, good morning. Yan. O, tara na. Sabi nila, ulan ka lang. Estudyante kami. Yan, Jen. Morning. Ayan. Good morning po. Ay, Tia Che. Good morning po. Ayan. Maninaya lang po kayo. Oh, ayan. Muna na kami po. Oh. Okay. Bye-bye po. Okay. Thank you for watching, guys. Thank you po.